Good morning, guys, and we're here in the beautiful province, the city of Cebu. And Mauna, we're hosting the Palarong Pambansa right now, and I guess good luck to all the athletes. So far, so good. It's just grabe lang ang weather usahay, and of course, the weather has been causing floods. Mauna, sometimes makahuna-huna naman tana. Basig sobrang nakadaghang tao sa Cebu, which is mauna tong una-una akong tingin ba na I don't know, we can't just put new projects anymore, I guess. Mga nga ba, mga condos, mga new expansion ba na marabag usahay, dapat padung we have to spread it out already. We can't be just in the city or magtapok na ng tadiritanan dapita, di ba? Kailangan i-spread out because there are issues already usahay, mga baha, di ba? Na sometimes mga guba ang daan, baka na mga ingana ba na usahay di na maapas, di ba? Ka namang di na ma-manage ba? I would say di nga sila daghan man moingon na beautiful lang Cebu pero grabe na daw ang traffic. In a way, yes, maka-experience mo taana. Tanawa, morning traffic. Di ba? Grabe na. Grabe ng volume. Daghan nagmotor, daghan nag-auto. Atong dalan, yan lang gihapon. Di ba? Dapat padung tang tanan rin napita ba? Maghuot yun ta. This is not just about the vehicle volume, but also the battle for resources like water, di ba? Mga waste management. There's so many issues na issue na gyud na kaningana ba usahay na we grow too fast na di na maapas ba. Na i-consolidate lang sa na para mag-improve ang infrastructure. There should be years na yung na we have to focus on improvement of infrastructure, basic services, because magsige tayo ng politiko na yes, this would natag apas yun. Ato sa una bitaw, panahon pang Tomas na iningon na dapat ilisan as Tomas kaya naghanag problema na anang oray basura, baha, unsay na yung pangingon sa ubang businessman ba, but pila na ka years remove si Tomas, diba? Gihapon ang mga problema, diba? Marapag ka ng mga problema ha, but it wasn't the person also. I think kay ba mas Tomas sa problema na, pero it's not the person, di na madatungod lang kay murag kinsa ang mayor kung sa imong butuhon sa mayor ba. It must be also like the policy na the plan na tanan na it's not about kinsa inyong butuhon tingali, because you can't don't blame it on the mayors or kinsa naglingkod, but also put the blame on yun mga traffic, because dagan yes, we always market Cebu na as attractive for business, and indeed it is, but people come bringing cars na living, diba, nagsikulahan kuno diri nindo, that's true, diba? So mga condos na so in the end usahay kanang gitag kapunuan. I think puno na ta pa dong galabang ang Cebu, feeling na ko puno na to the brim na. Ito na akong point, it's not about puno, it's that's bad. Yeah, parang mga traffic, so marang dapat i-spread out na. I think we should have new business centers like this sa SRP tingali, sa I don't know, hopefully ka naman mo step up ang other cities like Talisay, Mandawi, Lapu-Lapu, kanang even Cordova na may Cordova na may bridge na dako. What's the use of the bridge, diba? Tanga na itong mga investments na diha, diba? Na dapat dito na encourage ang mga tao. Adto na mo be
ay na mo diri Cebu City tanan or mag-sunok ta tanan because yes, naibaha diri, na traffic, na kuan, and it's not mali na ko ingon din nato. Sometimes it's the fault na napuno na ta. Murag it's not fault, function ra. Or weird kuan, we're over capacity na papadung. So kanang lan our leaders should think about it na is we keep on even the Chamber of Commerce by the mga businesses must spread out. Work should, you know, be available closer to the people because a lot of people man, ang traffic is cost kung mo travel mo, di ba? Let's say kita ang IT park, mo traffic na diha. Obviously because na diha mga trabaho, di ba? Kung ang trabaho dool na, di ba, mga tao pwede na maglakaw. Di na pwede, di na issue ang auto mo diha magkuan, o di ba? Di na mo issue maliit kay you don't have to travel kay mo ka usahay ba? O di ba na in the ones living ay working tayo sa mga call centers. Kuan are living as far as Lapu-Lapu, as Minglanilla, as Danao. Diba? Ang orin nung itong dito na Danao, mga liluan ng Compostela na dapat naon tayo mga kuhan dito ba? Jobs, these kind of jobs, mga tech jobs, or even mga BPO type of jobs should be, could be available yung lugar, but of course it takes a lot of investments also. But yun na lang paradigm shift because may traffic ang Cebu. Yes, traffic ang Cebu because diri man ninyo ibutang inyong negosyo. Diri man manrabaho mga tao. So function also na it's a result also nga nagkuan pag hinay ang development dili sa ubang cities, dapat mo keep pace sila sa Cebu, di ba? Because kung mapuno lagi ta tinuod na mga gamay na mga kuan ay hunon ron ang tunnel, di ba? So kanisa na tong leaders must think about the future na we will be over capacity. Don't think about pilay population, don't think about the population let's say 10 years from now, so that you can build roads, maybe mga bisag mga flyovers na kay daghan kay mo reklamo ng flyover, supak sila, but these are the same people na mo reklamo sa traffic, but they don't want flyovers, they don't want solutions. Kung sa ilang gusto unsa man padakan kanon ng mga bahay, this is musugot kay ilam ng mga property. Diba? Di sad pwede sobra puro lang ta padako ba di nasad kalabang ang mga tao ana. I mean, can you imagine, diba, mo ring 8 lanes, let's say ikaw mo labang ka, diba, buyagon ba yung mga Pilipino ha, function nga ba na labang yun na, magtala sa Manila for example kanang Commonwealth diha, diba, grabe lakpad king dan labang mo na mga maligsan disgrasya, di ba? Diba? Sometimes mauna ba? Sa Manila, I've been there. Mga bisag na ni mga skyways. Of course, traffic gihapon. Pero mauna. Nindot ang Cebu, nindot ang Juan ba? We have the best airport. And that's the reality kay sa Manila. So, even if ila pa ng paninduton ba, kung ingato ka daghang tao, mag-traffic na sa ubos, dili mo maliit yung ka, di ba? Okay, I don't know. Wala, puno na lagi para na. Manila is puno na sakto na maghimog airports Bulacan, maghimog airports sa lain lugar or divert things to Clark. Because maong kay problema na to, there is mag-sunok ta ba? We can't just we have to spread it out. Di ba? We can't just malagi rely sa usa ka lugar. Puno lagi. Di ba? Mapuno gyud ta, moingon gyud ana.
paduong na ta mapuno. Oh, yan din na pa yung mga tao lagi magdugay-dugayon pa ang mga projects like na BRT. Dapat mao na sakto man na dugay na nakaplano kung gi-implementa pa na sa una, mao na natong sistema, it would have been better. But now, yeah, mao na say mga people na mubabag mo what. So mubabag ta and then we'll just say we'll take the status quo. Kung kamoy mga politikusan ba that's funded na study, then sudden nila because of your own opinion, di ba, gubo ninyo, di na maayo, di ba, kasi naman ay proseso. Even if we say we want MRTs, yeah, that's nice. Trains, yes, great, but of course you gotta beg for money, then you have to study where, di ba, asa ibutang ang mga stasyon mo, ba? It's easier said than done kung maghimo na tag concept papers ba katong tuloy makatawa ta atong nanay mga sana kanang ato sa sky na agi kana bang pag ni mga pinagundol na kana mag bira-bira na pag nice na in a college thesis or college presentation, but the reality is manang ma-implement ba na, di ba? Where did you get the funding? And when you get the funding, there are real issues about right of way. Kanang inyong kuhaon na lugar, palito na ninyo. Pero maro ba isang uban na project pa dong, I'm gonna make my own proposal din. Ako na pamaliton dito mga yuta na agion niya expropriate, mahal na kayo. Or makilalis na ka, kung samok-samok ka. So, di ba? So, nauna na to, hopefully, Cebu will figure it out. I don't know, not only Cebu, but also the neighboring cities, even neighboring islands, because, sometimes you have to think about the future. Get like, basta move ka, not ang Cebu, but it could be just be like your metropolis, but you need to go somewhere to de-stress. So, diba? Kaya stress is really annoying, diba? Muna, thank you so much for watching, guys, and I hope to see you na sa susunod na itong lag-lag. Biyahe. Bye.